नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने जदि पीएम किसान योजना रे नुआ कर आवेदनटा करी बर्तमान मिलबार लगे जाऊँगी 19तम किस्ती टंका आपण मैंने पाइपारे कि 19तम किस्ती टंका आपण भी निजे डाउट अच्छन 19तम किस्ती टंका आमको मिलवा कि नहीं आ 19तम किस्ती टंका केबे मिलवा आपण भी डाउट अच्छन आ भावुन आज्ञा आपण मैंने आज भिडियो माध्यम जानबार लगे पाइपारे जे 19तम किस्ती टंका पाइपारे कि नहीं जदि नुआ कर आवेदनटा कर जिते भी चाषी भाई मैंने पीएम किसान योजना नुआ कर आवेदनटा करछन आपण को मिलवा कि 19तम किस्ती टंका 19तम किस्ती टंका केबे मिलवा 19तम किस्ती टंका पाइबार लगे हेले आपनकर काना कंप्लीट थिबा निहाती दरकार आज्ञा दर्शक बंधु देखुन बर्तमान आपण निहाती भाव जानिथिबे सीएम किसान योजना और पीएम किसान योजना आम ओडिशा रे जेनटा कि सरकारटा गुटे कर दिछन दुईटा योजना को एक कर दिछन आपण माने जदि सीएम किसान योजना रे नुआ को जदि आवेदनटा करूछन पीएम किसान योजना रे भी टंकाटा पाई पारबे वर्ष को 10,000 टंका पाई पारबे पीएम किसान योजना रो 6,000 और सीएम किसान योजना रो 4,000 टंका आम ओडिशा रे नुआ सरकार आसी गला पड़े आपण माने भले सब जानिथिबे पहला थिला कालिया योजना नाटा परिवर्तनटा हे करी नाटा चेंज हे करी सीएम किसान योजना नाटा रखा जायछि तापर आम ओडिशा नुआ सरकार आसी गला पड़े सीएम किसान योजना और पीएम किसान योजना दुईटा योजना को एका संगे कर दिछन आपण माने जदि सीएम किसान योजना रे नुआ करी आवेदनटा करिछन किंबा पीएम किसान योजना रे भी आपण माने जदि नुआ करी आवेदनटा करिछन ताले आपण मानकु टंकाटा मिलबा कि नहीं आपण माने काना करबे लिस्ट आपण माने चेक कर दन आज्ञा देखुन बहुत चाषी भाई माने अछन सीएम किसान योजना रे टंकाटा पाउथिले किंतु पीएम किसान योजना रे टंकाटा नहीं पाउथिल पीएम किसान योजना रे टंकाटा पाउथिल किंतु सीएम किसान योजना टंकाटा नहीं पाउथिल बर्तमान आपण माने जदि प्रकृत चाषी भाई योग्य चाषी भाई ताले आपण माने दुईटा योजना टंका आपण माने पाई पारबे आज्ञा वर्ष को 10,000 टंका सीएम किसान योजना रो 4,000 टंका और पीएम किसान योजना रो 6,000 टंका वर्ष को टोटाल होची 10,000 टंका आपण माने पाई पारबे दर्शक बंधु आपण को कहबार लगे चाहिए देखुन बर्तमान सीएम किसान योजना रू पीएम किसान योजना को आसी जाइए लिस्ट आज्ञा जिते भी आगुरी सीएम किसान योजना टंकाटा पाउथिली पीएम किसान योजना टंकाटा नहीं पाउथिली पीएम किसान योजना को जेनटा कि कनेक्ट हो जाइए लिस्टा आसी जाइए पीएम किसान योजना रे आपण माने पीएम किसान योजना रे डायरेक्ट आपण को नाटा लिस्ट न अच्छे कि नहीं चेक कर दन जदि नुआ कर आवेदनटा करिछन सीएम किसान योजना रे किंबा डायरेक्ट आपण पीएम किसान योजना रे नुआ कर आवेदनटा करिछन आपण माने लिस्टटा चेक कर दन आपण को नाटा अच्छे कि नहीं जदि नाटा लिस्ट न अच्छे ताहले आपण माने 19तम किस्ती टंकाटा पाई पारबे दर्शक बंधु जेते भी नुआ कर आवेदनटा चाषी करिछन पीएम किसान योजना रे समस्ते अपेक्षा रे अछन 19तम किस्ती टंकाटा आमको मिलबा कि नहीं 19तम किस्ती टंका केबे मिलबा बोली करी दर्शक बंधु लिस्ट केनता चेक करि पारबे निजे मोबाइल माध्यम जदि चाहेबे लिस्टटा चेक करि पारबे आराम से पहला देखुन निज मोबाइल जे कोनोसी गुटे ब्राउजर गुटे ओपन कर देबे ओपन कर दे सारला परे सर्च बॉक्स से टाइप कर देबे पीएम किसान तापर सर्च कर देबे आज्ञा सर्च आपन जेतर कर दोछन डायरेक्ट पीएम किसान वेबसाइट को आसी जिबे आसी गला पर तलपु आसी जिबे तलपु आसी गला पर देखुन ऑप्शन टे दिया जाय छै बेनिफिशियरी लिस्ट इनो क्लिक कर देबे क्लिक कर दे सारला पर दर्शक बंधु नेक्स्ट पेज ओपन हो जिबा ओपन हो गला पर तलपु आसी जिबा या तलपु आसी गला पर आपन को दे देबे स्टेट दे देबे आमे देखबा लागि जाउ छु ओडिशा तापर आपन को डिस्ट्रिक्ट दे देबे सब डिस्ट्रिक्ट दे देबे आपन को ब्लॉक दे देबे तापर आपन को भिरे चिन्ह दे देबे दे सारला पर गेट रिपोर्ट न आपन माने क्लिक कर देबे क्लिक कर दे सारला पर तलपु आसी जिबे तलपु आसी गला पर फार्मर नेम जेंडर जेते भी पीएम किसान योजना रे नुआ करी आवेदनटा करिछन चाषी भाई माने इनो खाली जगह जेंटा कि आपन माने देखि पारुथिबे जेते भी चाषी भाई माने नुआ करी आवेदनटा करिछन समस्त को इनो खाली जगह आसुथिबा दर्शक बंधु मेल फीमेल आपन देखि पारुथिबे जेते भी चाषी भाई माने आगुरु टंकाटा पाउछन आगुरु
ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟଟା ନାଁଟା ଅଛେ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। আর যেতে বি নূয়া করে আবেদনটা করেছেন চাষী ভাই মানে তাঙ্কর খালি জায়গা পড়েছে। আপনার যদি নাটা অছে তাহলে খালি জায়গা পড়েছে আপনার জানি নেবে কনফার্ম হিসেবে বুঝি নেবে আজ্ঞা আপনার নাটা যদি অছে লিস্ট আপনার পাইপারবে 19তম কিস্তি টঙ্কা। বর্তমান দেখুন 19তম কিস্তি টঙ্কা মিলবার লেগে যাচ্ছে। আপনার হিসাব করদুন অক্টোবর মাসে মিলিলা 5 অক্টোবর 2024 18 ইনস্টলমেন্ট টঙ্কা। পিএম কিষাণ টঙ্কা আউছে 4 মাসে গোটে থর। আপনার হিসাব করদুন আজ্ঞা অক্টোবর মাসକୁ আপনার ছাড়ি দুন নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে হি যেকୌଣସି ডেটে টঙ্কাটা আসবা আজ্ঞা। ফেব্রুয়ারি মাসে হি যেতে তারিখে বি টঙ্কাটা আসবা। এ পর্যন্ত সরকারটা ঘোষণা নি করবার কেতে তারিখে টঙ্কাটা দিয়া যাবা বলি 19তম কিস্তি টঙ্কা অপডেট যদি আসি যাই সরকার যদি ঘোষণা করবে আপনার ভিডিও মাধ্যমে নিশ্চিত জনামি। দর্শক বন্ধু দেখুন টঙ্কা পাওয়া পূর্বর যদি আপনার নূয়া করে আবেদনটা করেছেন তাহলে আপনার 3টা জিনিস চেক করদুন কমপ্লিট অছে কি নেই। এই 3টা জিনিস যদি আপনার কমপ্লিট অছে তাহলে আপনার পিএম কিষাণ টঙ্কা পাইপারবে ঠিক ভাবে। 1 নম্বরে হচ্ছে পিএম কিষাণর ইকুয়াসি আজ্ঞা। বহুত চাষী ভাই ମାନଙ୍କର ইকুয়াসি প্রবলেমটা রয়েছে। আপনার ইকুয়াসিটা হয়েছে কি নেই আপনার চেক করদুন জনসেবা কেন্দ্র যে করি কিংবা মো সেবা কেন্দ্র যে করি আপনার নিজের মোবাইল মাধ্যমে বি চেক করে পারবে ইকুয়াসি। আপনার ইকুয়াসি যদি নাই ইকুয়াসি সেগুলো আপনার করে দিন আজ্ঞা। তারপরে 2 নম্বর হচ্ছে আপনার ব্যাঙ্ক খাতার ডিবিডি। দেখুন সরকার তরফ টঙ্কাটা হচ্ছে পিএম কিষাণ যোজনা ডিবিডি মাধ্যমে ডিবিডির অর্থ হচ্ছে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফর। আপনার ব্যাঙ্ক খাতার ডিবিডি লিঙ্কটা অছে কি নেই আপনার চেক করদুন যদি নাই ব্যাঙ্কକୁ যে শীঘ্র আপনার ডিবিডি লিঙ্কটা করদুন আজ্ঞা। 3 নম্বরে হচ্ছে আপনার রেন্ট সেন্ডিং। আপনার কৃষক পোর্টাল যদি এ পর্যন্ত পঞ্জীকরণ নি করবার তাহলে আপনার শীঘ্র পঞ্জীকরণটা করদুন। আপনার রেন্ট সেন্ডিং যদি প্রোগ্রাম অছে তাহলে আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে আজ্ঞা। আপনার টঙ্কাটা পাইপারবে 19তম কিস্তি টঙ্কা আপনার ব্যাঙ্ক খাতারে ঠিক ভাবে আসি পারবা। দর্শক বন্ধু আপনার যেনাকি অপডেটটা জানাবার লা যদি ভিডিওକୁ ভাল লাগিতে তাহলে চ্যানেলକୁ গোটে সবসক্রাইবটি করদুন আর লাইকটি করদুন। নূয়া নূয়া ভিডিও অপডেট মানে পহলা দেখবার লাগি পাইপারবে আজ্ঞা।